Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo rolnice od tvrdog sira i šunke. Idemo! Prvo što ću raditi, uzet ću jedan list sira i 2 lista šunke. Ovako poređat ću jedan preko drugog. Stavit ću odozgo sir i urolati u rolnicu. Evo ovako. I tako ću odraditi sve dok imam materijala, šunke i sira. Ovako šunkicu, 2 lista, 1 list tvrdog sira i uvijemo u rolnicu. I sad ovako pripremljene rolnice stavit ću u jednu činiju. I ovako pripremljene rolnice nosim sad u zamrzivač na 25 minuta da se lepo zamrznu. Dok rolnice stoje u zamrzivaču, za to vreme ću umutiti 6 komada jaja. Zatim ću u jaja dodati začine, dodat ću malo bibera po ukusu, malo soli i dodat ću malo karija. I sad ću sve to promešati. Jaja sam umutila i sada ću pripremiti 250 g brezli i 80 g parmezana. I to ću sve lepo promešati i sjediniti. I kada smo pomešali parmezan i brezle, sad u tanjir sipat ću 300 g pšeničnog brašna. Kada sam sve odradila, u šerpu ću sipati ulje. Ulja sipamo toliko da rolnice potonu u ulje. Sipala sam ulje, sad ću ga uključiti i ulje da pustimo da se zagreje, mora da bude vrelo. Evo, rolnice sam izvadila iz zamrzivača. Evo, pogledajte kako one treba da izgledaju, čvrste. I sada ćemo, vidite kako su, da stavljamo prvo u brašno. Dobro, sa svih strana ih obložite sa brašnom. Pa onda idemo u jaja. Isto prekrijemo. Tako lepo. I onda stavljamo u preznu. Obložimo dobro sa svih strana i onda opet ponavljamo postupak. Idemo u brašno, zatvorite ovo ovako sa strane, pa idemo u jaja, pa idemo u preznu. I tako ćemo odraditi sve rolnice. Treba da izgleda. I odrađujemo ostale. Evo, rolnice sam pripremila za pohovanje, a ove ostale vraćam u zamrzivač jer je jako bitno da ostanu čvrste, da mogu lepo da se pohuju. I ovako pripremljene rolnice spuštam u vrelo ulje. I evo, rolnice su gotove. Vodite ih nakon 2 minuta, pazite samo da jaje ne pregori i idemo dalje sa pravljenjem drugih rolnica. I evo, naše rolnice su gotove. Sada ćemo vidjeti kako su one ispale. Vidite kako su hrskave, preukusne. Poslužite uz vaš omiljeni sos, uz tartar sos, a možete poslužiti i uz paradajz sos. Pa uživajte! Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ove pohovane rolnice sa šunkom i kačkavaljem. Prijatno!